नाव भायर सरला ते म्हणजे श्रुती प्रभुदेव गांवकर म्हणून आनी ते खंय तरी BJP वर्कर म्हणून अशें फुडें सरतात खंय तरी न्ही 100% BJP वर्कर ते म्हाका आमी 8 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें 8 म्हयने जाले ते डिनाय करताले आनी म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्लें की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पुलीस हातूंत भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून कांय प्रोब करना आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें पुलीस ह्या गोश्टीचेर पालव घालता पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यां कडेन आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आसा हांव स्ट्रेट सांगता आज इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटीं फुडें जाता दर दिसांनी स्पोक्सपर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून फाटल्या वर्साचो जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पुजा नायकाचो जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या डिपार्टमेंटांतल्यानूच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिजे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बेररां कडेन सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा म्हणून हो आमचो आरोप न्ही हो हातूंत भितर तथ्य आसा त्या खातीर दर 2 दिसांनी BJPचे स्पोक्सपर्सन जे आसा ते येता आनी सांगता की आमी पुलीस हातूंत भितर इन्वेस्टिगेशन करता आज तुमची एक ऑफिस बेरर जी नुवेची एज पर हर ओनली ती नुवेची महिला मोर्चा अध्यक्ष आशिल्ली म्हणून किंवा महिला मोर्चान सामील आशिल्ली म्हणून तिजे आज फोटो आयला भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सा बरोबर तिजो केक कापता माविन गुदिनो हे सगळो जो केक आसा जो स्कॅमाचो केक आसा तो भारतीय जनता पार्टीन खाला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी खाला लिडर्सांनी खाला म्हणून तुमकां भंय दिसता कम फॉर अ डिबेट हांवें तुमकां चॅलेंज दिल्या तुमचो कोणी प्रेसिडेंट किंवा एक MLA खंयचोय कोण आसा तो पब्लीक डिबेटाक येवचो ह्या स्कॅमाचेर हे सांगपाक की भारतीय जनता पार्टी हातूंत भितर इन्वॉल्व ना म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आमकां विश्वास ना पुलीस गोवा पुलीस आज नो लॉंगर इज इंडिपेंडंट देर आर गूड ऑफिसर्स डिपार्टमेंट हॅज बीन व्हेरी ऑनेस्ट डिपार्टमेंट हॅज ऑनेस्ट ऑफिसर्स पण ही ऑनेस्टी ऑफिसर जे आसा ऑनेस्ट ऑफिसर आसा ते खंय रिजर्वान आसा हेडक्वॉर्टर्सान आसा मरिनान आसा ट्रॅफिकान आसा आनी जे ऑफिसर आज सरकाराचे हाजी करता आनी दोज हू लिसन टू दॅट नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर जो साखळे बसून आसता हेडक्वॉर्टर्सान केन्ना पांय धरिना तो आज डिपार्टमेंट कंट्रोल करता त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी विश्वास कित्याक दवरपाचो that police department is not trustworthy. Police department has become stooge of this government. Police department is protecting the scamsters. आज जर लोक फुडें येवन आशिल्ले आज जर कंप्लेनंट फुडें येवन आशिल्ले जाल्यार प्रॉबब्ली ह्या गोश्टीचेर चीफ मिनिस्टर पालव घालपाचो चीफ मिनिस्टराच्या घरान वचपाचो जो दम एका स्कॅमस्टराक आसा आनी ताका जर ऑफर करपाचो जो स्कॅमस्टराक दम आसा that means she was comfortable going to that house of chief minister why this comfort has come to her has to be answered judicial commission appoint करपा भिता कित्याक तुमी CM is not involved मंत्री इन्वॉल्व ना भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व ना मान्य करता कर अपॉइंट ज्युडिशियल कमिशन ऑर एल्स बॅ म्हण परत एकदा सांगता बॅ म्हण आनी मान्य कर की तुमी सगळे इन्वॉल्व आसा तुमचे मंत्री इन्वॉल्व आसा केक कापता तो तुमी सगळ्यांनी खाला not just Marvin Gudino who ate that cake from the hands of that lady who has been arrested. All have eaten this cake. सगळ्यांच्या तोंडाक क्रीम लागल्या आणि ती क्रीम दिसपाक जायना म्हणून ते म्हणटा की पुलीस डिपार्टमेंट करतले सो दॅट यू कॅन कवर अप लायक SIT स्कॅम पब्लीक अजून कित्याक जायना रिपोर्ट अजून CM घरा दवरला व्हरून वॉज इट मेंट फॉर CM अलोन और वॉज इट मेंट फॉर पीपल टू नो हू आर इन्वॉल्व हाव दे आर इन्वॉल्व आमकां हळूहळू आमी डॉक्युमेंट कलेक्ट करता तांचे स्पोक्सपर्सनान म्हाका सांगिल्लें की SITचे हांवें उगाच कितें तरी उलयलां म्हणून सगळ्यो फायली येता सगळ्यो फायली आनी घराय धरुना कारण फाल्यां क्रायम येतले आनी म्हणटले आनी कसल्या क्रायमाक तुका अरेस्ट करता आनी अरेस्ट करून व्हरता आनी डॉक्युमेंटूय व्हरतले बरे भशेन सगळे एकठांय करून कुशीक दवरल्या हांव जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना हळूहळू सगळे डॉक्युमेंट काडटा आनी हाची आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ह्या क्रायमाची म्हायती प्रमाणे पुजा नायक and some of the accused have made constant calls to leadership of Bharatiya Janata Party आणि भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा कोण देसाय आसा कोण परब आसा कोण सावंत आसा आणि ही सगळी लक्षणां बरी न्ही भारतीय जनता पार्टीची जी लक्षणां आसा ही सगळी बरी न्ही ही गोंया खातीर बरी न्ही सुदारपाक जाय गोंय सुदारपाक जाय स्कॅम सर सारके भायर सरतले जाल्यार ओपन करतले कमिशन अपॉयंट कर
ज्युडिशियल कमिशन ऑफ इन्क्वायरी नथिंग शॉर्ट ऑफ ज्युडिशियल कमिशन. पण खंय तरी जे आयज BJP